A day in my life as a 40 months old ay 40 days old puppy. So din imong giputang diri kuya oy lami man. Kani bi ato ani pantanggalon kidako na kakagastuan ni. Matingala na lang tama na ay parcel mo abot. Apili pug ko oy. Na magunay makabutang dira treats for puppies. Treats for good boy. I want it. I got it. I want ay nadi ka dira. Mahansel si Kuya Jijit kay grabe kay parcel pero way treats na ko. O di gud ko mamahansel. Sayan naman good na. Ay wala pa man di ko nagpaila-ila no. Ako di si Res2x. Ho isuon si Mermer ka ng iring si Chichi. Kaaling nasa banya ho isuon. Ay badlungon sa nako bi. Bye!